wagati jambo bi antu ajrawla ka fo jamanadim o hajun fenu be no be san faso kono ga na fambao ulubi duni ka bo jamana kokan anga jamana julo ulubi ta fenu san ka bo jamana kokan kana faso malikono benkera kan ka fo o fenu so chugumi adoni kana giriya jamanadim kuna faso be aka hake do faso be je uluko nga tunana ye ka fo bara min kan ka ke ni fon bi fere akira chaman ba fere law yo sabu dodo ni fere law ko jamana ba fo chugumi ulu ta soro chugula ude hato sa faso mali aye koloshili kulu do sigina be fama ko conseil national des prix uya jira ka fo sugoro kilo ni bita sai ka butigila manga teme sifa temeni bisabaka mali fantan nani bela jele feni ngani ya indaran tenentemene utukalo tlim gani fla jamana songo kulu sigili kulu ni sigira fasofe akira uka tunzigi balale sefe anyamoya timbe ministry ni sigilendo fembe no bedla machine chake bunda sofe na bifo mako industry ani sani fere o ministry ngamni dodoni firlaw ye uluko na kera ni chugongon na bike wasai jula dodo ni firlaw uluka nyimgo minumbe uluko chierela nini ngoi fora chugumi na bikete anake ulubulu wasai uko ngania mintara faso fesisa wajibido jendeke ni mashi kasukoro kilo fere kemeni bisaba sanfe butikiti ula kwani na kera kuni manye ku benkera uka la halaya gelen kono yala jula dodo ni firlaw umena la walewa stijo tamani ko kolo tara mado ni ngani jula dodo ni firlaw kwa ko kwale sugoro borosa wa woro kale bi kafiri kilo kemeni bisaba ko do bi soro lu fe alnon na fulu machaya kusabo sugoro boro min bisan wa woro ulu ba fere kilo kemeni bisaba hali na sorlake kafo kuni ngani mambai munun be sugoro san korole ulu koko hali bi dokan ka bwala na tuya soro sugaro kilo mbise ka fire drone keme ko tumi fusaya ulu makusowe wajimana marabau ka dofra chesri kan alibi ni ndamateme sono yele ninu na fora ka fo sugaro funa ute soro ka ke anga somo kamuni na kuni ku gilimbai do ya jira ka fo ni drone tambise ka bwala kuni ko busaya ka ke sifat meni muwaye ningana inga mali demuni mbe ulu togola toni sigilindo mahamani hajube fena ulu ku yetondo dla ko association des consommateurs du Mali ulu ko ni sodiara na ko ni sorla ka fo sugaro bisoro achama mba fere bawfe mate do ni nyon cheko bisega ka sabuye ni ngani bisega la waleya ngana tunya soro ka fo ko jumana fama tunya nyini chirela yanu ka fo bitabe jula dodo ni firlaw ulu ka mbe nulu ba chama sanga do fasokono muna teta ufere yoro ulaka laje yala udi bikesawa udi tekesawa sabo aka gilan dodo ni filama ika tumadola ni tara saninge jurubi dola yoromi nekera sabu ye kulu kufo famu ye ni mafrati ina sugu yala ka ban itina saninge yorosoro yala minu kokolo sigilendo jamana deunga hake nini uhaju nyefen na yala ulude manga uli kake kolo shilikela uyewa note ni yedalapma damai yala abina wale yawa ngami anga jamana sugaro botai usende ni nakoi ministry ye dandigelike to kana chukurubani msukuruba anga laje kabaile mabamana ngana abisika famu chugomina bismillah. Après avoir travaillé mamina barake katla avec l'ensemble des acteurs du marché et les différentes structures de l'État ni mauma ye sani fere kebao ye barakelaw akolatikelaw foka se faso yere aka chake bagamenu chake bonda sumunu be talike sani fere la hale au kantumami. Nous commençons à maîtriser les activités ambeka si doni ka ko nyesoro liées aux hausses des prix fini songo damatme yelenge uku kankoni injustifié le sucre ina fo sugaro songo damatme yelemi ni kun kekun tala
Pensons que nous allons continuer aujourd'hui, nous avons une obligation aujourd'hui amina Allah waliyasa wajibira mbele jilinka de faire en sorte que le prix que le Conseil national va décider kulumi zilindo songoku jatenu bere benina tutumamina ulutlala barala soit conforme à la réalité non ulu bena songomi kan uka la bato akala waliya songo ka beren ka ben kuma aussi international. jamana kono jamana ko Le Conseil national des prix recommande l'actualisation de la structure du prix du sucre usrategala fino fimbe talike sugoro songo kola aka laje chugu kurala abisaka la waliya chugu regarde la tendance haussière chugumi damatana yelmu beke songo ubisaka kolosi chugumi sur le marché international ka misaliya sugoro yerebe songomina ji asane ke rola abisaka la bato chugumi ainsi ola le prix indicatif plafond songomina no beke misaliya ni songomanga teme yelen ka teme kan oye sont fixés ainsi que suit. ni chugo indela Prix au grossiste minumbe no lubita chamamba desa 30 000 francs CFA le sac de 50 kilos. ni sugaro boro kilo biduru boro ni bita chaman sayoro la abi atiteme Prix au détaillant 600 sefa wa woroka minumbe nulu ba dodoni san walu ba dodoni firesa amanga teme 50 francs CFA kemeni bisabaka le kilogramme. kilo kilingoni La réallocation à d'autres opérateurs économiques des quantités non exécutées ka laje sugaro jenkerani mamunu ni olu kan ka doni sugaro ye songona ko fora ni uma boisra fe aka baraka di mogorema au cordon douanier, ka laje jamana dundaw la contingent arrivé à échéance le 30 juin 2022 junkalo tile 30 samba fulani sambugani fila sira dira mogo ma wala yamaruya dira mogo ma i kana doni sugaro ye faso kɔnɔ estimé à 31 000 bɛn kɛra kan ka fɔ sugaro min donna o bɛ taa tɔni ba 31 tonnes suivant le principe du premier arrivé premier. I n'a fɔ jate minnu minɛna ka fɔ sugaro min sera ka doni ka don faso kɔnɔ. Enfin, le Conseil félicite le gouvernement pour ses efforts dans le cadre kulu min ye nin kulu ye ko bɛ Mali marabaw fo de la stabilisation des prix u ye cɛsiri min kɛ sugaro sɔngɔ bɛ se ka basigi cogo min et du suivi de l'approvisionnement régulier du pays. k'a lajɛ fana dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kan ka tigɛ min b'a to jamana tɛ dɛsɛ sugaro ko la fiyewu. En produits de première nécessité, jamanadenw haju ɲɛfɛn tɔw en général, ani du sucre. n'o sugaro ye kɛrɛnkɛrɛnnen Remercie les opérateurs économiques sɔrɔ ɲininikɛbaw faso bɛ aw fo pour leur sens de patriotisme, aw ka fasoden ɲumanya wale in na pour avoir renoncé à une partie substantielle de leur marge commerciale. sanni feere a bɛ lawaleya ka boliboli sira minnu fɛ k'o lawaleya. Salue les consommateurs pour leur jamanadenw fana minnu n'u haju bɛ sungaro la résilience ka u fo n'u ka sabali ye aux effets des crises multiformes gɛlɛya minnu n'olu cunna faso kan que connaît le Mali. mali kɔnɔ bi. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an b'a kunungo don kibaru kɛnɛ kan tun y'a jiraw la k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen n'o tun bɛ na utukalo tile 22 ma kalata kɛra putigitaw ani jamana yɛrɛ a dugulenw ka wuli ka dɔ kulu faso jɔwalew la n'a bɛ fɔ a ma ko organisation de la société civile o maa minnu n'u u taara ni kalata ye cɛkɛ bundaso min bɛna sigi faso fɛ don waati ani furancɛ fanga n'o bɛna fori f'u ka ɲɛmaaw de sugandi jamanadenw b'u ka danaya ta k'a da ɲɛmɔgɔ minnu kan olu tɛ sugandi fo k'a sɔrɔ o sugandili baaraw kɛra o ɲɛnabɔkulu dɔ sigira faso fɛ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye o kɛra an ka jamalajɛsoba min bɛ bamakɔ n'o ye CICB a sugandili kalata ninnu o labɛnna
o labɛn kulu dɔ fɛ n'o ye cabinet de maître Alfousseni Diop ye ale huissier commissaire ale kiribulon min bɛ n'o ye cour d'appel ye u ka sariya ko ɲɛnabɔlikɛla dɔ don mɔgɔ minnu sugandira politiki tɔnw tɔgɔ la o ye maa 8 ye cɛ 4 ani muso 4 jamana dugulenw ni furubatɔ minnu n'olu tɛ politiki tɔn ye nka n'u ko u da n'u sen bɛ faso jɔko la n'o ye société civile ye mɔgɔ 6 dira olu ma o fana ye cɛ 3 muso 3 ye nka tɔn bɛ yen n'o ye jamana tɔnba dɔw ye i n'a fɔ ADEMA PAJ CODEM RPM UDD ani yɛlɛma olu ma sɔn ka cɛbɔ di olu y'a jira k'a fɔ ko nin ma tɔmɔ in sugandili kala t'a la o kalata k'o tɛ ko bɛn ta ye k'a bɛ wote sariya sun sariya kolo k'a b'o kan sɔsɔ mɔgɔ caman minnu bɛ yen n'olu tun b'a kɛnɛ kan politiki tɔn dɔw b'a la dugulen dɔw b'a la bamakɔ yɛrɛ a dugulenw a kintigiw olu ka ko ɲɛnabɔba n'o ye Bamusa Ture ye a ko nin kalata in politiki tɔn 75 o bɛ fɔ minnu ma ko parti politikiw fo ka se dugulen dɔw ma n'o ye société civile ye o 11 ko olu de ka mu tɔmɔna kununko dɔnkibaru kɛnɛ kan an tun ye ɲɛfɔli kɛ aw ye politiki tɔn minnu taara an y'o bɛɛ ɲɛfɔ aw ye maa dɔ sugandira Ramat Parti Rahmana dɔ sugandira Amatila nin bɛɛ ye politiki tɔn ye mɔgɔ dɔ fana taara Synergie des initiatives pour la reconnaissance africaine o ye sira ye o fana ye politiki tɔn ye politiki tɔn min n'u k'a ma ko Mali faso jɔtɔn o fana ka mɔgɔ dɔ taara politiki tɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko ADPM o fana ka mɔgɔ dɔ taara tɔn dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko FIDEC o fana ka mɔgɔ dɔ taara tɔn dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko IRMA olu ka mɔgɔ dɔ taara FCD o fana ka mɔgɔ dɔ taara Mali furuba mu ka tɔn n'a bɛ f'o ma ko Forsat olu ka mɔgɔ dɔ taara CMDD o fana ka mɔgɔ dɔ taara CNCS olu ka mɔgɔ dɔ taara Recotrad olu fana ka mɔgɔ dɔ taara CRNOP olu ka mɔgɔ dɔ taara hali Mali sariya ko ɲɛnabɔba n'o ye notaire ye olu fana ka kulu olu ka mɔgɔ dɔ taara a ko labɛnni tun bɛ min bolo n'o ye huissier commissaire ye Alfousseni Diop ye ale ko mɔgɔw bɛɛ y'i tɔgɔla sɛbɛn bila minɛn kɔnɔ a yuguyugulen kɔfɛ tumuli de kɛra ɲɛ ma don dingɛ sigi kɔnɔ k'a lajɛ a kɔni tɔmɔna kunfɛ ko mɔgɔ minnu tɔmɔna ko olu tɔgɔ na se jamana yɛrɛ minisiri bondaso min sigilen don jamana kɔnɔna marako ni fanga cɛmabɔli baara tɔ kan ka kɛ cogo min na olu n'a ko ɲɛnabɔ o cogo la politiki tɔnba minnu bɛ yen i n'a fɔ ADEMA CODEM RPM UDD yɛlɛma olu m'u ka maa si tɔgɔ di sabu olu y'a jira k'a fɔ nin tɛ ko bɛnta ye ko nin bɛ wote bɛ kɛ ni sariya kisɛ minnu ye o sariya sarasu min ye o sariya kisɛ dɔw k'a bɛ o kankɔrɔ sɔsɔ a dalu ye min ye CODEM n'o ye minisiri kɔrɔ ye Alfousseni Gindo o ka tɔn ko nin sugandili ka kɛ kalata ye garijɛgɛla ko ni min tɔgɔ taara olu yɛrɛ kɔni fɛ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Mali démocratie la nin ɲɔgɔnna ko ka kɛ wa nin bɛ Mali politiki dansigi a n'a ko ɲɛnabɔ o sariya kolo k'u bɛ o kankɔrɔ sɔsɔ hali diɲɛ yɛrɛ bɛɛ y'a fanga sigi cogo k'a b'o kankɔrɔ sɔsɔ ko nin cogoya min kɛra minisiri fɛ k'a bɛ sariya kisɛ 7 n'o bɛ tali kɛ sariya so minnu bɛ woteko ɲɛnabɔ k'a b'o fana kankɔrɔ sɔsɔ min ye UDD ye olu ko nin kɔni tɛ ko bɛnta ye ni kɛli man kan ni yɛrɛ tɛ ko kɛta ye koyi o de la olu m'u ka cɛbɔ tɔgɔ di ko nin sugandili k'a tun bɛ se ka kɛ ni politiki tɔnkuluw ye ka sabu kɛ politiki tɔn minnu bɛ ni fanga bɛ olu la n'u ka jama tun ka girin o tɛ tɛmɛnen ninnu na ko tɔmɔli tun bɛ se ka kɛ olu la k'a tun man ka kɛ nin kɛcogo la o tɛ kalo tile 5 tɛmɛnen politiki kulu minnu farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ f'o ma ko Alliance EPM dɔgɔtɔrɔ Bukari Tereta n'ale RPM ɲɛmɔgɔ ye ale tun ye sɛbɛnci minisiri ma n'o ye jamana kɔnɔna marako ni fanga cɛmabɔli ye Colonel Abdoulaye Maïga k'a jira k'a fɔ nin tɛ olu hakilina ye u fɛla tɛ wa a ma bɛn u ma fiyewu ni sugandi cogo ninnu bɛ kɛ cogo min sɛbɛn y'a jira k'a fɔ juillet kalo tile 21 ka se tile 22 tɛmɛnen ninnu ma a tun fɔra k'a fɔ politiki tɔnw ka bɛn fɔla jama bɛ se mɔɔw bɛ se ka tɔmɔtɔmɔ cogo min u ka ɲɔgɔn ye ko bɛnkan bɛnkun bɛncogo si ma sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ni maaw sugandili la o de la jamana marabaaw kɔnɔ guwanen
sabu olu ye dɔgɔdali kɛ ka fɔ yɛlɛmaw kan ka don jamana politiki ni sugandili la min b'a to a ko na kɛ ni jɛlenya ye. Olu kɔni y'a jira k'a fɔ komi cogoya wɛrɛ t'a la, o tuma a ka kɛ cɛbɔ ye, a ka kɛ kalata ye, bɛɛ tɔgɔla sɛbɛn ka kɛ u ka bila minɛn kɔnɔ a ka yuguyu min t'a joona n'ale tɛ maa si tɔgɔ dɔn, a tɛ maa si lahalaya dɔn, a tɛ maa si ka sɛbɛn dɔn. O kana a ka yuguyugu, a ka dayɛlɛ a k'i bolo don segi kɔnɔ ka bɔ ni tɔgɔ ye. N'o kɛra kɔni garijɛgɛ ko ye. A ko an tɛ a ko n yɛrɛ labɛn b'a lamɛn wa? Jamana marabaw olu ye danaya ta k'a da nin cakɛba so min kan n'o ye cabinet de maître Al-Husseini Diop ye, ale ye huissier commissaire de justice ye, n'ale bɛ Mali cour d'appel o ka kiri ko dɔw ɲɛnabɔ. A ye min fɔ filɛ. Lisiw dira an ma, lisiw tun bɛ chaise bɛɛ fɛ, bɛɛ y'a sɔn. U y'a fɔ ko a ka tirage kɛ ni bɛɛ tɔgɔ ye. Bɛɛ tɔgɔ welela, an lisi dilanna ka bɛɛ tɔgɔ dilan k'a don panier kɔnɔ. O donna panier kɔnɔ, mɔgɔ dɔw welela, mɔgɔ tɛ minnu dɔn yɛrɛ salle kɔnɔ. Olu nana ka na tirage kɛ ka mɔgɔw suganti. Minnu sugantira, olu de welela, bɛɛ y'a mɛn. An ka autorité baw y'a fɔ ko an ka SJ ye fɛnba de ye min kan ka sigi. Sigitɔ, u ka souci ye fɛn bɛɛ ka kɛ jɛlenya la. O jɛlenya kɔnɔla la, ils ont demandé à ce que issue dɔ kana ka tirage dɔ organiser ka ko kɛ jɛlenya la, média ni bɛɛ ɲɛna parti politique minnu désigné la. C'est à ce titre que anw intervenir na pour que ka ko kɛ jɛlenya la, procédure de fɔra depuis baara daminɛ la. Baaraw procédure olu de respecter cogo ye nin ye. Anw welela dɔrɔn k'an kana tirage au sort de. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an faso Maliba ye jamana kɔrɔba ye, nka hadamadenya seereya siraw fɛ dalakuma dama tɛ bidenw da kokɔrɔw la fo tuma dɔ la a tamasiyɛn walew wa yɛrɛ mɛna ye ka fɔ o kokɔrɔbaw. Misali n'a fɔra ka fɔ ne Jose Traoré mɔkɛ n'o ye Kunu Jose ko a ka marafa a ye tubabu ni faso tanga ni marifa min ko marifa bɛ n'a yirala denmisɛnw na ka fɔ a ye faso kumabɔ ni marifaw ye. Hali ni maa min taara Segu, n'i sera Segu, Bakarijan ale tun ye cɛ farin ye. Ne yɛrɛ taara u ye Bakarijan ka tamaw a n'a ka kɛlɛminɛn dɔw a jirala ne na. Misali Sumangorun Kante ani Bala Faseke u ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Sumangorun Kante yɛrɛ sɔnna Bala Faseke ye fɛn min fɔli la n'o ye sosobala ye. An ye kibaruyaw sɔrɔ a la k'a fɔ a bɛ Mali ni Laginɛ de cɛ, n t'a dɔn bi kɔni a bɛ yɔrɔ min. Nin y'an ka ko kɔrɔw ye, wa nin fɛn ninnu filɛ nin ye bi a bɛ se ka kɛ nafolo muguba de. Tubabuw filɛ nin ye ko kɔrɔba minnu bɛ yen, o lawaleya fɛn kɔrɔba minnu bɛ yen, tubabuw bɛ nafolo don la bi a ka bon hakili ma. Diɲɛ yɛrɛ tuma dɔ la ala a wari a tɔnɔ a nafolo mugu ka ca hali sanu feere. O fɛnkɔrɔba minnu bɛ yen an ka jamana minɛna tubabuw fɛ waati min fɛnkɔrɔba dɔw bɛ anw fɛ yan. A dɔw kɔni silamɛya tɛ sɔn o ma i n'a fɔ basi fɛnw minnu tun ye basibaw ye. Anw kɔni ye silamɛw ye, o basi ninnu bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ silamɛya kɔni sira la o kan ka jeni. Fo ni maa min ko i tɛ silamɛ ye, ni ko i tɛ silamɛ ye, e bɛ se ka basiko kɛ, o ye kungo de ye. Nka hali ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ, kira sallallahu alaihi wasallam a bolofɛn dɔw kibaruya bɛ lase k'a fɔ ko olu dɔw bɛ yen bi ni maa min y'o ye i ɲɛna n'i ye silamɛ ye, i bɛ barika da Ala ye k'a sabu kɛ o fɛnkɔrɔ ninnu ye. Dɔw silamɛya bi sɔn o ma, dɔw yɛrɛ silamɛya ti sɔn o ma. Nka lamɛrikɛnw olu ye jamana ye, jamana minnu tubabuw n'u nana an fɛ dunan taamala ya n'o ye dunan taama ye, an ka fɛnkɔrɔbaw maa dɔw b'a dogo k'a feere a bɛ bɔ jamana kɔ kan. Lamɛrikɛnw ani diɲɛ sariya ta k'a fɔ jamana o jamana n'i ka fɛnkɔrɔ dogora k'a suɲɛ ka bɔ n'a ye, n'a lakodɔnna a kan ka segin o jamana kofɔlenw na. An kɔni y'a dɔn k'a fɔ Faransi nana bi anw kan tuma min fɛnw b'anw fɛ Mali kɔnɔ yan a caman suɲɛna fara Faransi fɛ. Ne hakili b'a la ka fɔ tuma min na nanzaraw taara El Hadj Omar Tall a ka faamayaso min n'o bɛ Bajangara, u taara yen tuma min na u ye El Hadj Omar Tall ka pamuru in ta ka taa n'a ye Faransi. Faransi ye maraba jugu de ye, nka Emmanuel Macron ale y'o pamuru in de segin ka t'o di Senegal ma. Mɔgɔ min ka jamana ye Mali ye, a ka faamaya masakɛya so bɛ anw fɛ yan. Ne hakili la n'i b'o kɔla segin jamana ma, i y'a ta jamana min kɔnɔ i b'a sego de ma wa
i bɛ taa di jamana wɛrɛ de ma faransi tun b'a fɛ k'anw ni Senegal bila ɲɔgɔn na nka Mali m'a fɔ Mali yɛrɛ m'a fɔ cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma Jose Manton tubabuw nana yan tuma min na fɛn caman bɛ yen n'u ko b'a ta an ka maakɔrɔw b'a dogo de tuma dɔ la i b'a sɔrɔ Mali b'a kalama k'a fɔ pamuru min n'a fɔra k'o ye Elhadji Omar Tall ka pamuru ye k'o ta ye min dira tubabuw ma o de dir'u ma ten ko n'i y'a ye Mali yɛrɛ ma kuma a kodɔnbaw bɛ Segu a kodɔnbaw bɛ Masina a kodɔnbaw bɛ Bajangara sabu tubabuw nana tiɲɛ fanga mana tiɲɛ tuma o tuma an ka mɔɔw bolo an ka masaw an'an ka jamana gundo ni a laadala kobaw bi dugu ni tubabuw nana ko k'a di tuma min u bɛ dɔ ta k'a d'u ma ten o naloma ninnu bɛ taa n'o ye ne kɔni t'a dɔn k'a fɔ faransi ye Elhadji Omar Tall ka pamuru min di ka taa di Senegal ma ale dun y'a ta Mali kɔnɔ yan de faransi man ɲi koyi o laadala fɛn minnu n'u bɛ minɛ l'Américain jamana de ko fɛn o fɛn donna olu ka jamana kan n'a donna ni suɲɛni ye k'a dogo k'a bɔ n'a fɛn o fɛn minɛna olu fɛ u b'a bɛɛ lasegin ka na Mali dugukolo kan cogo min an ka se ka faamuyali kɛ an ka minisiri Gindo an k'ale lamɛnba nin l'Américain ye nin baara min kɛ nin baara ɲumanba de nka an k'a lamɛn hali n'a y'a sɔrɔ anw silamɛw fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɔni ye basiko ye n'o ye jogo ye n'o kɔni nana Mali kɔnɔ yan hakilimaw ni kodɔnnaw olu kɔni tɛ sɔn a la sabu basi ani fɛn bɛ fɛnw na n'olu nana hali n'a b'an ka kɔrɔlenkow de fɔ i b'a sɔrɔ an ka danbekow tɛ o ne ka hakilina ye n'an ka minisiri lamɛn. O sera ka kɛ k'a sababu kɛ bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ ani États-Unis gouvernement cɛ o bɛnkan sɛbɛn in bolonɔ dara a la san 1993 alors k'a daminɛ o la ka na se bi ma ayiwa san fila o san fila o bɛnkan in a bɛ kuraya donc bi y'a yɛlɛma ko 7 de o de senfɛ donc comme an bɛna bɛnkan in yɛlɛma ayiwa minɛn minnu bɔra États-Unis ka na décembre kalo la ka olu fana yira jama la donc o de anw sekun ye wula nin na yan alors n bɛ profiter aw ka nin micro fɛ ka États-Unis ambassadeur fo kosɛbɛ a ka baara la a ye mun kɛ vraiment baara ɲɛnamanba don a bɛ Mali ni États-Unis cɛ teriya a b'o sabati kosɛbɛ a b'a sinsin kosɛbɛ ayiwa nin y'a misali de ye ayiwa k'a yira k'a fɔ États-Unis bɛ Mali dɛmɛ kosɛbɛ a ka minɛnw lasegin na donc a bɛ exemple ba de di diɲɛ yɛrɛ tɔ ma munna Mali nin minɛn sugu fɛn kɔrɔw o caman de bɛ Mali kɔ kan nka jamana dɔw bɛ yen ayiwa olu sɔnnen tɛ k'a kɛ i n'a fɔ États-Unis b'a kɛ cogo min na a dabilali pepe o ko tɛ mais minɛn n'a bɛ bɔ kɔ kan il faut que a ka taa sariya fɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni an ka minisiri n'o ye faso dɔnko ani faso seko faso laadaw faso danbew fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ malidenya ko fɔ n'a bɛ fasodenya ko fɔ ka daminɛ kunungo fo ka se bi ma o don n'a fɔ ka fɔ Jose ni fɛn bɛɛ tɛ fɛn ɲuman ye o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ni min kɛra fɛn ɲuman ye an tɛna o minɛ ni fɛn min ma kɛ fɛn ɲuman ye an tɛna o to yen nka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a ko ma ko n denkɛ ko naamu a ko fasoko in ye fɛn min ye ni ni mɔgɔ min ma bɛn diinɛko la a y'a to a ka bɛn danbeko la nka o kuma ye tiɲɛ sinon Musa Tarawele tun bɛ min fɔ i bilen ma kɛ silamɛ ye k'i ka kɛ hɔrɔn ye. Jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma min na Faransi ka kɛlɛcɛ labanw u kɛlɛcɛ ninnu n'o ye Barkhane Sɔrɔdasiw ye u y'an fa dugukolo bila san 9 kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo denmisɛnw a kɛra olu wasako ye. Barkhane kɛlɛcɛ labanw bɔra Mali dugukolo kan ntɛnɛn tɛmɛnen ntɛnɛnjan tɛmɛnen n'o bɛnna o kalo tile 15 ma u ye san 9 de kɛ Mali dugukolo kan u yɛrɛw ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔw ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ u y'u ka kɛlɛcɛ labanw donni ka taa Niger nka u yɛrɛw ka fɔcogo la ko tiɲɛ don olu bɔra Mali dugukolo kan nka farafinna tilebiyanfan woroduyanfanw fɛ Laginɛ a n'a a sigiɲɔgɔn jugu tɔw ka taa fo Kwajida min n'o bɛ bɔ Senegali ka taa Côte d'Ivoire ka bɔ Côte d'Ivoire ka taa Benin Togo
u b'a fɔ olu wɔɔrɔ ma ko Golfe de Guinée fo ka se Tchad jamana kan k'olu natɔ ye u bɛ se ka jamana ninnu basigi cogo min nka a nana kɛ Mali marabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔlasiw olu kɔni limaniyani tun don k'a fɔ Faransi ye janfakɛbaa ye Faransi a ka tun bɛ daga minnu kɔnɔ Mali kɔnɔ a laban de tun ye Gawo ta ye malidenw caman bɔra Gawo mara la ka tun y'a ɲini Faransi ka kɛlɛcɛw fɛ u kan ka fasa dugukolo bila Mali denmisɛnw kɔni tun limaniyani don k'a fɔ Mali bɛ cogo min na n'i y'a jate a fanba o ye Faransi ka nin juguya de ye a bɛ minnu fɛ a bɛ juguw fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Faransi na kan a nakun san 2017 u bɛ ɲini ka san 10 bɔ ɲini n'a ma caya n'o ye san 9 k'u na kun tun ye pɔbalikɛlaw olu tun b'a fɛ ka Mali minɛ o sira fɛ maa min tun bɛ fanga na waati o tun ye Professeur Jɔnkuda Tarawele k'o ye wele bila Faransi ma nka an ka dɔnkibaru nata ninnu na Mali tun b'a ɲini Faransi fɛ k'a ka kɛlɛcɛw bila ka na dɛ ko sana kɛlɛkununw ni sana kɛlɛ dabali minnu b'u bolo ko u ko di Mali ma u laban sa ni ko maa min ma i ko bɛɛ b'a ye ni dɔɔnin d'a ma u t'a fa fiyewu Faransi kɔni a nana Mali kɔnɔ a nakun n'a nakan tun ye fɛn min ye ja fɛn wɛrɛ bɛ Faransi kɔnɔ an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu an y'a jira aw la k'a fɔ ko Faransi ŋaniya tun jɛn tɛ fasoko la Faransi tun bɛ ka min makɔnɔ Mali de tun y'o fɔ u ye Mali marabaw u y'a jira k'a fɔ Faransi ka kɛlɛcɛ minnu donni ka taa k'an b'u fo k'u taalen kɔfɛ ko Mali na setigiya sɔrɔ papalikɛlaw kan sabu u y'a jateminɛ kabini Faransi ka kɛlɛcɛw bɛ Mali dugukolo kan olu kɔni m'a ye a ye lafiya min se Mali ma u kɔni y'u ka kɛlɛcɛw donni k'a donni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ ka sɔrɔ ni Mali ma sigi ka fɔ u bɛ taa cogo min olu kɔni y'u ka minɛnw cɛ Mali marabaw ko u bɛ jamanadenw hakili lasigi k'a dɔn jamana in bɛ kumabɔ ni jamana kɛlɛcɛw de ye wa olu yɛrɛ tun limaniyanen don k'a fɔ Faransi ka baara ninnu caman bɛ yen baara jɛlenw tɛ cogo min an bɛ faamuyali kɛ Mali sɔrɔlasiw olu ka ca bonda so min n'ale ka baara ye an ka sɔrɔlasiw ka kibaruyaw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kibaruyaw laseli ale ye fɛn min fɔ an t'o lamɛn wa bisimila fɛɛrɛ ni dabali tigɛba bon an hakili la k'an di la o ye kuma bannen mais k'an di don yɛrɛ an hakiliw nana yiran parce que an y'a ye u ka bɔlɔlɔ kan u ka porte parole dɔ ko olu sigilen bɛ n'a ye ko tɔgɔtiɲɛ bɛna s'u ma Wagner mɔgɔw fɛ n t'a dɔn Wagner wa Wagner wa an m'a dɔn mun an t'o dɔn an tɛ Wagner dɔn donc ko olu bɛna tɔgɔtiɲɛ s'u ma ko mun ma kɛ ne ye o bolo da ka ban ça veut dire que e bɛ ko dɔ kalama la donc kalo tile 19 ye u ye kan di faamaw ma donc o b'a sɔrɔ an ka unité an ka kɛlɛkɛ bolofara dɔw de tun bɛ yen comme kan ka bon mission mun tun bɛ na kɛ a mission ka bon donc an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ko fo ka mɔgɔ wɛrɛ fara u kan pour que k'u caya u bɛ se ka tama yɔrɔ mun na parce que c'est un peu la zone des 3 frontières donc il faut que jama ka kɛ pour que u ka se k'u ka mission taabolo ɲuman kan donc o de y'a to le 20 kile dila faamaw ma le 19 plutôt et le 20 an ka sɔrɔsi wɛrɛw nana ka fara minnu tun bɛ yen donc o 20 na u nana donc depuis sufɛ u ye mugujugukan mɛn tout autour de bon o b'a sɔrɔ su tun don sɔgɔmada joona fɛ a bɛ comme 6h 6h30 u commencé la ka obiw fili ka na kan kɔnɔ tubabuw bɛ yen a bɛ san 3 san 4 bɔ obi ma jigin yen faamaw de bɛ na sisan obiw bɛ commencé ka na jigin donc o kɛlen comme an ka sɔrɔsi taabolow la n'u ye mugujugu fili ten an fana bɛ bɔ an b'a lajɛ par exemple n'a bɛ fili ka na hali a bin yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ a bɔla yɔrɔ min na ka na i bɛ se k'a dɔn mugu in bɔla sira mun par exemple n'i ye gabakuru fili sisan a kana bin cɛncɛn kan yɔrɔ a kɔni a bɔla yɔrɔ mun fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ cɛncɛn sɔgɔ cogo min na i b'a jira k'a fɔ ko a bɔla kɔrɔ fɛ ou bien a bɔla tilebin fɛ ou bien a bɔla kaɲaka fɛ donc à partir de ça an ka force dɔw bɔla ka taa lajɛ est ce que n'u bɛ se k'u tigiw gɛn k'u minɛ ou bien u bɛ taa lajɛ mun bɛ yen u bɔlaw de hukumu na
k'u bɛ taa o yɔrɔ ninnu ɲini k'o ye donc mugujugu wɛrɛ nana fili u kan o de nana bin an ka camion dɔ kan a b'a fɔ a ma camion d'allègement c'est à dire que camion minnu bɛ an ka minɛnw ta donc mugujugu in nana bin o kan fo k'o camion yɛrɛ tiɲɛ donc a ye an bila hakili jagabɔ la ni tir ninnu précision b'u la an ye san joli kɛ yan terroristes bɛ tir debout kɛ u bɛ roquettes fili mais a tɛ ni précision ɲɔgɔn sɔrɔ mais comment se fait-il que ni mugujugu bɛ fili o bɛ na bin fo an ka mobili kan tan a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la quoi donc u tor'o de la malgré que u kɛla u continuer la k'u bɛ taa mugujugu in bɔla yɔrɔ mun yɛrɛ la donc u taara se yɔrɔ dɔ de la u ye kasaba mɛn kasa in yɛrɛ a kɛla a ye mɔgɔw tɔɔrɔ quoi donc u y'a ɲini ka kasa in bɛ ka bɔ fan in mɛn donc u taara sɔrɔ mɔgɔ dɔw de su donnen bɛ yen u filifililen bɛ ɲɔgɔn kan c'est à dire que a bɛ komi u ye u sutura teliya la quoi donc alors que kɔrɔn bɛ cogo min na bi bi in na an yɛrɛ bɛ kalo min na fiɲɛbaw de bɛ ci ye donc n'i ye fɛn don hali dugu jukɔrɔ n'a ma taa fo duguba kɔrɔ komi mɔgɔw bɛ cɛncɛn bɛ taama de donc cɛncɛn mun tun kɛlen ka fiɲɛ de ye cɛncɛn ninnu ta ka bɔ yen bon n'i y'a jateminɛ faamaw nana le 19 u ma bɔ yɔrɔ n'i kɔni nana i b'a essayer k'i sigi fɔlɔ de yɔrɔ la i b'i ka minɛnw jigin i b'i labɛn donc le 19 o ma se ka bɔ le 20 mɔgɔ wɛrɛ nana far'u kan donc u fana u tun bɛ o labɛn na k'u sigida ladilan n'o dugusajɛ yɔrɔ bɛ taa ye k'a fɔ ko mɔgɔw salen bɛ k'olu su donnen bɛ yen est ce que olu ka nali temps kɔnɔ ani su ninnu yeli temps kɔnɔ o su bɛ se ka toli cogo di tan donc hakili jagabɔ kan ka k'a la k'a fɔ nin baara mun bolo dalen filɛ n t'a dɔn k'a fɔ a kɛla yɔrɔ min na c'était à 3 km 5 comme ça a tɛ 4 km bɔ 3 km ani dɔɔnin o 3 km ni dɔɔnin kɔnɔ ne t'a dɔn faamaw ou bien o bɛ k'a fɔ ko Wagner mun nana ko ka opération kɛ olu bɛ se ka na opération kɛ o périmètre kɔnɔ cogo di ko ka n'o su don yen fo o su ka toli tan nin ye dabaliko ye dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di an kɔni fɛ su ninnu u fagala depuis sɔnni faamaw ka na gosi donc n'o dun kɛla su ninnu su ninnu tiɲɛnen bɛ cogo min na o tɛ se ka kɛ 24 heures 48 kɛ tile kelen tile fila kɔnɔ c'est k'a kɛla a mɛnna et surtout mɔgɔ mun bɛ kɔrɔnfɛla dɔn k'a fɔ tile bɛ yen cogo min na hali n'i sala sisan i bɛ taa sɔrɔ corps généralement a bɛ ja de a bɛ ja donc ka na k'o kɛ tan heure façon dɔw la a bɛ ja donc n'a kɛla cogo dɔ la nin tɛ se ka sɔrɔ tan o tɛ se ka kɛ donc ça veut dire que a kɛla bien avant o ye kelen ye filanan tubabu aw ko aw nana aw ye yɔrɔ di mɔgɔ ma e y'a d'a ma e ma taa sira fɛ e t'a la mais sanfɛla e bɛ yen e bɛ ka ko bɛɛ jateminɛ mun bɛ ka kɛ taa ko b'e kɔnɔ wa aw yɛrɛ ka hakili jagabɔ k'o la an kɔni t'a dɔn u bɛ mun ɲini n'a ye hali bi et au delà de u ye image minnu bɔ an ye minnu jira u la ta u y'olu bɔ bɔlɔlɔw kan k'a fɔ ko an teri rusilakaw yɛrɛ tɛ ko Wagner de y'a kɛ anw tɛ Wagner dɔn an ma Wagner wele ka na an ka jamana kan parce que temps tɛ yen ni k'i ka nin mɔgɔ bɛɛ bila ka taa jama man ca donc a tɛ dɔ bɔ jamana na donc a ye minɛn di a ye na fɛnɛ a ka n'anw dɛmɛ o bɛ se ka former sur place cogo min na c'est pourquoi a b'u rusiw ye par exemple même hélicoptère il y a des ingénieurs qui sont là des techniciens des pilotes instructeurs donc kalan mun dɔɔninkɛlaw kunna ye u nalen b'o tɔ de continuer yan la même chose pour l'armée de terre la même chose pour l'artillerie donc u bɛ k'o de bayɛlɛma ta ka n'a fɔ ko Wagner b'an bara donc anw tɛ Wagner dɔn. Personne, je dis bien personne. Mɔgɔ si n y'a fɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ si. ne peut nous déstabiliser. minnu bɛ se ka an bɔ an hakili kan k'a to an bɛ kuntilenna min kan k'an kelen k'u ka bɔ o kan. Notre peuple Mali, an ka Mali fasodenw est un grand peuple. Jamanaba de ye Mali ye, Mali fasodenw o ye mɔgɔbaw de. Le peuple de France, les peuples européens sont des peuples amis. Fransi jamanadenw, Europe jamanadenw
olu ye jamanadenw ye minnu ye Mali teri jamanadenw ye. Beaucoup de Français sont des amis du Mali, mais qui Français jamanaden caman bɛ n'o ye Mali teri ye. Nka ne comprennent pas les jeux de leur gouvernement en réalité. Nous ne confondons pas le peuple français et les dirigeants qui ont un autre agenda. o jamanaden caman bɛ anw tɛ o jamanadenw ni Faransi jamana kuntigiw an t'u gosi bere kelen na wa ni jama fanba t'a dɔn u ka dɔn ta la u ka jamana marabaw u bɛ fereke ni ɲagami min na Mali dugukolo kan. Qui ont leur propre projet. Minnu ya dogolenw b'u bolo koyi. Qui n'ont rien à voir souvent à ce qu'ils disent même à leur opinion publique. Tuma dɔ la hali u ka jamanadenw u t'u kɔnɔ jɛya olu ye. Ils n'ont jamais dit à leur opinion publique. U ma deli bada k'a fɔ u ka jamana kɔnɔdenw ye. Quand ils intervenaient en 2013. San 2013 la tuma min na u nana cun an faso Mali kɔnɔ. Qu'ils allaient diviser le Mali. Créer un sanctuaire pour les terroristes. K'u bɛna Mali jamana tila ka papalikɛlaw ka daga u sigiyɔrɔ k'u dilan k'u sigi Mali kɔnɔ. Kojugukɛla ninnu kɔni. Ils n'ont jamais dit. U ma deli k'o fɔ u ka jamanadenw ye fiyewu. On présente les soldats français qui meurent. Tuma o tuma u b'u ka jamana sɔrɔdasiw de yira minnu bɛ ka fatu kɛlɛda la Mali dugukolo kan. Personne ne nie. Anw ma deli k'a fɔ k'u tɛ tiɲɛ ye o. Les étrangers qui meurent sur notre territoire, jamanaden ni fatura Mali kumabɔli la. Nous serons toujours reconnaissants. Bada anw tɛna kɛ waleɲuman dɔnbaga ye k'a fɔ u y'u nin dili min kɛ Mali kɔnɔ k'anw t'u waleɲuman dɔn. Bada an t'o kɛ. À jamais. Fiyewu bada kudayi an ka bonya b'u kan an ka karama b'u kan. On nous dit qu'on est venu libérer le Mali. Maa min tun bɛ Faransi jamana marabaw da k'u na kun ye Mali kumabɔli Mali latilali ye. Pourquoi arriver au nord du Mali la France tuma min na u sera Mali kɔrɔ fɛ Faransi. Ça a interdit à l'armée malienne. Faransi y'a bali panpara Mali soldasiw d'occuper tous les territoires. Pour u ka Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen daminɛ ka jamana lakana. Le président français avait dit. Faransi jamanakuntigi tun y'a fɔ. L'objectif de l'opération Serval. Olu na kun ye Serval kɛlɛbolo ye laɲini min tun y'a to u nana Mali kɔnɔ. 3 objectifs. Laɲini 3 de tun don. Détruire le terrorisme. Papalikɛlaw k'u ka ko ban pewu. Restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Mali ka fanga, Mali ka jamanatigiya halalaya ka jamana kuru kara ka segin faso Mali ma. Appliquer les résolutions des Nations Unies. Diɲɛ tɔnba ye bɛnkan minnu kɛ faso Mali ka yɛrɛkun sɔrɔ la k'o la waleya fasi. C'est ce qui a été dit à la face du monde. O de fɔra diɲɛ ɲɛna Faransi marabaw u ye o dantigɛli kan u ye o de fɔ k'u nakun ye ninnu de. Mais l'opinion publique française. Nka min ye Faransi jamanadenw kɔnɔ ye. Les Français. Faransi fasodenw. Certains dont les enfants meurent ne savent dɔw minnu denw yɛrɛ fatura Mali dugukolo kan Mali kɛlɛ la u t'a dɔn fiyewu. Pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali en deux. U t'a dɔn fiyewu k'a fɔ Faransi jamana marabaw de Mali tila fila ye ka. Les terroristes ont été s'arrêter et s'organiser pendant 2 ans pour le. Olu de y'a to Mali kɔrɔnfɛla kɛra pepelikɛlaw ka dasigi yɔrɔ ye min b'a to u ye u ka dagaw sigi Mali kɔnɔ Mali kɛlɛli k'u labɛnw n'u fariw da. U ka laban u ka sɔrɔ ka siri k'an ka jamana fan caman minɛ. Ils ne disent pas à leur opinion. U tɛ nin fɔ u ka jamana denw ye fiyewu. Ils jouent sur les sentiments. U kɔni u b'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka maaw hakili suɲɛ cogo min. Des soldats français sont morts. Mais Faransi soldasiw sara nka. Les Africains sont morts pour libérer la France. Yala farafin ma sa ka Faransi kumabɔ wa. À la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de De Gaulle. Tuma min na diɲɛ kɛlɛba filanan o kɛra n ko farafina de tun ye De Gaulle kɔ samayɔrɔ ye k'a ka jamana kumabɔ. Pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens Faransi ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka segin a ma anw fa dugukolo de kan. C'est les Africains qui mouraient. Farafindenw de tun bɛ ka sa. Hollande l'a dit ici, qui payait.
Hollande no tuye France jamana kuntigi nga ini fo Mali dugukolo kan kolo nana kana juru de sara no ye France kuma bo juru ni farafin dara ni to France kelela. Les soldats français sont morts. Les Américains. Otuma kuma mimbu dabi ko France sur la siu kuma dawa France sur la siu sara Mali dugukolo kan. N'ont-ils pas libéré la France? Yala l'Américain je keleba flana ulumata France kuma bowa. L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe. Rishu kwa kelecha umase ulumata l'Europe jamana chaman kuma bowa. Pourtant, Udula quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Tumimna France ya ye kafo ka jamana kuma bola kele setiga sorlo umu bali kafo l'Américain ye chindo anana ndeme kanga jamana kuma bo ga anya faraoma ayise ga fa jamana kono ngo France yofo. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français? Yala okera France fait non l'Américain au lieu français niniwa. Français. Il n'y a eu jamais de Russes sur le territoire. Les soldats africains qui ont été libérés de la France. Demandaient leur simple droit en 1945. On les a massacrés à Tcharoui. Donc il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et nous faire la leçon. Atina seka on hakle shui katoku damakashi anga surasi ubekasa. Personne ne peut faire la leçon au gouvernement mali. Akana kunyana kafo nanu meseka on jona sigi kalibure bange auna ini an inafo an ye wale nyumandon balude. Surtout pas de leçons de morale. Ayo koni nteseka jogo nyumanya mali la gushini ka an mangutu chi ni jogo ya la halaye. Notre pays est profondément lié à la France. Anga jamana ani France kasuru nyona anga jamana ni France drogo solendo nyona à l'histoire. Korolengo la fasi. En dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le pays où nous avons le plus grand contingent de Niya ba Côte d'Ivoire la anga jamana de kacha jamana minka wode France maldungo. En dehors de la communauté algérienne, les Maliens sont les plus nombreux en France. Niya jatemeleke dnembe France duguloka. Jamana wara demon be France duguloka ni Algérie jamana dembo ala maldungo de kacha ni jamana tobetai. Leur appui à notre économie, leur poids dans notre société. O jamana demunu anga faso demunu zigilendo France duguloka ube soroni naflo u ka joda ka bumali duguloka kosobe. Sur le plan économique, soro ani naflo c'est plus dongoni segola important que l'aide de la France au Mali. Yala mu ba do ka fanga jamana demunu zigilendo France ulu be dememinke Mali u ka chani France be dememinke Mali sanwa. Si vous pensez qu'un gouvernement responsable avec les liens historiques. Yala be famu jugudi kafo mami jamana maraba minumbu yere kalama korolen ko ni ko chama minumbe francine maliche. Les liens stratégiques et militaires que nous avons, nous allons nous lever comme ça pour Yala mali bisega bot ligwandrindrefe pour dire des choses qui leur permettent. On ne peut pas faire fort minte chiewa. On ne peut pas nous vassaliser. On peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. On a partagé l'Afrique le 28 février 1985. Français Nazara ouye français frafina jamana utla en zone d'influence ko beka se bulioro. Nous ne nous considérons pas que nous sommes dans la zone d'influence. Angoninde machi dungo anika fanga anika setigia bulioro mali dugulo. Nous sommes dans la zone d'influence du monde. Angonine jie sawo kerode. Donc personne ne peut traiter les problèmes du Mali par procuration. Machi tiseka ejo pamparan kibe Mali kundi Mali yere ko tiseka ke. Personne. Moshi. Et lorsqu'on refuse ça, on nous insulte, on menace, on viole les règles. Comment vous voulez construire, vous voulez rétablir le retour à l'ordre constitutionnel.
ni a y'a sɔrɔ ko aw b'a fɛ ka faso in lamɛn a ka laada maracogo fanga maracogo ni fanga bolicogo la n'aw b'o fɛ ni kɔnɔjɛya ye kɔni. Normal pour construire un état de droit en violation des règles qui ont institué la CEDEAO. bɛn kɛra fɛn o fɛn kan k'u kankuru susu. Qui ont institué l'UEMOA, qui ont institué les Nations Unies, vous violez ces règles et vous dites que vous voulez ramener l'ordre constitutionnel normal. Bengan ani sharia bɛɛ lajɛlen bɛn kɛra minnu kan a b'o bɛɛ kankɔrɔ sɔsɔ farafina tilebi yanfan tɔnw na diɲɛ yɛrɛ tɔnba bɛn kɛra minnu kan k'u bɛɛ kankɔrɔ sɔsɔ piyan aw dun ko k'aw b'a fɛ ka Mali dɛmɛ a ka segin a maracogo laada maracogo ɲuman na. Ce n'est pas possible. O tɛ se ka kɛ o. Nous ne changerons contre rien la sécurité de notre pays. An ka jamana kana an t'o falen foyi la an t'o jago foyi fɛ Mali kana kɔni foyi tɛ yen an bɛ se ka o jago ni min ye an b'o yɛlɛma min kama. Ceux qui veulent nous aider, ils nous aident. Minnu b'a fɛ k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ. Celui qui pose comme condition. Mɔgɔ min n'i ko ko ne bɛ baara la mɔgɔ min bɛ ka dɛmɛ i b'o siri fɛn na fo ka kɛ. Ceux qui veulent nous aider, ils nous aident. Minnu b'a fɛ k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ. Celui qui pose comme condition. Mɔgɔ min ni i ka dɛmɛ i y'o siri fɛn dɔ la. Qu'il faut qu'on continue à tuer les Maliens qu'on accepte. Ka malidenw ni bɔrɔntɔ k'anw ka jɛ n'o ye. Je pense qu'il ne trouvera pas de terrain d'entente. Ne hakili la o ni Mali tɛna se ka bɛn fɔ la fiyewu. C'est aussi simple que ça. Ni de y'a cogoya ye. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français. An ni Faransi jamanadenw an woyo t'an cɛ kɛlɛ wɛrɛ t'an cɛ koyi. Avec l'État français. An ni Faransi marabaa an bɛ min fɔ dɛ an ni Faransi marabaa juguw de bɛ kɛlɛ la. Il y a des dirigeants qui ont leur propre agenda. Faransi marabaa dɔw bɛ yen ŋaniya b'u la min tɛ ŋaniya bangelen ye. Politique. Ils instrumentalisent l'opinion publique. U b'a fɛ ka u ka jamanadenw hakili suɲɛ dɔrɔn. Par faute de solidarité d'avoir toute l'Europe avec eux. U b'a fɛ ka l'Europe jamana bɛɛ hakili suɲɛ u ka fara u kan. Pourquoi beaucoup de pays européens et américains ont refusé cette histoire de G5 Sahel et d'État? Munna l'Europe jamana ni diɲɛ jamana tɔw bɛɛ lajɛlen u ma sɔn Faransi tun b'a fɛ ka ŋaniya minnu ta n'o ye farafina jamana duuru ka lakanakolo ta ka l'Europe jamanaw fana wele k'u bɛna lakana kɛ anw fa dugukolo kan. Parce qu'ils voient ce qui se cache derrière. Nous aussi nous voyons, on a un coefficient intellectuel largement au-dessus de la... Anw tɛ ji min an nɔfɛ koyi an ye mɔgɔ hakilimaw de ye dabalen fɛrɛtigɛba Rajal Antoni Nyoya. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a san 2 tɛmɛna u tɛ kalo tile 18 tɛmɛnen san 2 dafara Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga a minɛna sɔrɔdasi dɔw fɛ o san 2 in tɛmɛnen hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ŋaniya cɛsiri baw dɔw taara don ani waati la tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ an ka kunungo dɔnkɛwariw kɛnɛ kan tun y'a jira u la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Mali tɔgɔ ye duniya bɛɛ lajɛlen labɔ ni ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ni diɲɛ jamanaw minnu sigira ganbaw jamanadenw ma ni kɔnɔya jira bɛɛ k'a fɔ i ye maliden ye maaw ni i bonya sabu Mali marabaaw u nana karaba wajibi maa o ma wala jamana o jamana bɛ yen f'i ka Mali niyɔrɔji sigi bonya min tun bɛ Mali kan kɔrɔlen a kɛra i n'a fɔ bonya ninnu bɛ ka segin dɔɔni dɔɔni mɔgɔ dɔw fɛ i n'a fɔ kunungo an ka dɔnkɛwariw kɛnɛ kan y'a jira u la k'a fɔ malidenw caman ɲininkara Mali bɛ lahalaya minnu na nin waati ninnu na bɛɛ kɔni b'i ta fɔ ni mɔgɔ dɔw ɲininka u b'a fɔ k'a fɔ Mali kɔni a ka yɛrɛma hɔrɔnya seginna a ma ni dɔw ɲininka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Mali sɔrɔdasiw u bɛ ka cɛfarinya farida cogo bɛɛ lajɛlen na min ye walikɛla minnu kɛn bɛ ka jamana in daminɛ k'u ka dagaw sigi Mali da la hali ni baara ɲɔgɔn tɛ
doni Mali bɛ ka se ka ninnu ka dagaw ci sanjan caman fanga sigilen kɔfɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu kabili Général Musa Traoré ka fanga in bɔsira ni a tun fɔra k'a fɔ jamana ka ta k'a di politikimɔgɔw ma hali n'a bɛɛ ma tiɲɛ olu bolo caman kɔni man ɲɛ sabu jamana o jamana n'i b'a fɛ ka taa ɲɛ f'i k'i yɛrɛbakun de sɔrɔli ɲini yala Mali bɛ don min i n'a fɔ ko bi malidenw bɛ wasa n'u yɛrɛ ye wa a bɛ dakun jumɛn na Mali kɔnɔ yan nin baara in tɛ baara ɲɔgɔn ye sabu ni dibi fara de don ka jamana in lahalaya lakali jamanadenw ye fɛn ɲɔgɔn tɛ yala Mali kiritigɛbaw jamanadenw ka laɲini ye fɛn minnu ye n'o ye ɲɛfɔli minnu kɛra sisan ko tile 3 kɛnɛ sigi tun bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Bamakɔ ye dunanjigiso min bɛ n'u k'a ma ko Maïva Palace a tile 3 kɛnɛ sigi nin yala an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Mali sariya ko ani Mali kiriko bɛ cogo di n'a ma ɲɛ k'a fɔ kiri bɛ tigɛ a kan ka tigɛ sira minnu fɛ wala a kan ka boli sira minnu fɛ yala a kan ka labɛn cogo kura la wa nin tun ye tile 6 sigi ye min labɛnna Mali kiri minisiri bondaso adamadenya hakɛw olu matarafali kɛbaw a kɛra olu fɛ sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ yan o sɛbɛn ninnu ye ɲɛfɔli kɛ a ɲɛmɔgɔya tun bɛ minisiri yɛrɛ de bolo n'o ye ju sariya minisiri ye adamadenya hakɛ matarafali Mamadu Kasuge minisiri kɔrɔw caman tun bɛ ani jamana yɛrɛ dɛmɛbaw nin kɛnɛ in sigili min kɛra sariatigi min bɛ n'o ye Dramani Jara ye a ko laɲini caman de taara nin tile 6 nin kɔnɔna na dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka ta min b'a to jamana in hakɛw ani wale minnu n'olu ye wale ɲangitaw ye u bɛ se ka latɛmɛ kiritigɛba wala kiritigɛ sira fɛ n'o ye sira ɲumanw ye fɛn o fɛn bɛ ni jamana kiriko a bɛ fɔ min ma ko loi portant code pénal sariya minnu b'a kɔnɔ a taara fo sariya kolo 700 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn la a bɛ fɔ min fana ma ko code de procédure pénale i n'a fɔ ni kiriko nana kɛ a kan ka boli sira ni bolicogo minnu na sariya kisɛ min b'o kɔnɔ a bɛ taa fo sariya kisɛ 1400 hakɛ la ko fo Mali kiri a bɛ tigɛ ni dabali ni fɛɛrɛ ni kɛta minnu ni fɔta minnu ye fo k'o labɛn cogo kura de la sabu kabili san 2021 sariya fɔlɔ minnu taara Mali kɔnɔ u taara 1961 jamana tutigɛbaw fɛ o baara minnu n'olu kan ka kɛ sisan kɔni o de dabali ni fɛɛrɛ minnu n'u kan ka tigɛ sabu a nana ye k'a fɔ kiri caman bɛ n'i y'a ye k'a fɔ a ma tigɛ cogo ɲuman na sariyaw de labɛnnen tɛ labɛn cogo la minnu bɛ se ka kiri tigɛli kofɔ cogo min an bɛ faamuyali sɔrɔ jamana yɛrɛ ka furubalasili bondaso n'o ye ORTM ye olu wulila ka se Mamadu Kasuge ma Mali kiriko bɛ dako minnu kan kabili do waati ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw nana a sanfila ɲinɛ ye fo ka se bi ma baara minnu kofɔra yala o dabali n'o fɛɛrɛw tigɛli bɛ sen na wa fo ka se kɔsa in na ma an ka ju sariya minisiri adamadenya hakɛw matarafali minisiri n'o Mamadu Kasuge ye an ka yɛrɛ lamɛn jango cogo min an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ bisimila. An y'a daminɛ ka kuma mɔgɔw fɛ donc acteurs judiciaires an ye u bɛɛ rencontré ka kuma fɛ pour que an ka jɛ ka justice cogoya yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ an ye yɛlɛmani bolo da an ka sariya sɛbɛn ninnu na i n'a fɔ code pénal ani code de procédure pénale donc code pénal donc fɛn o fɛn min kɔnnen don an ka sigida la i n'a fɔ suɲɛni fagali o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛɛ bɛ sɔrɔ code pénal de kɔnɔ donc an ko an kan ka yɛlɛma don o taabolo la ani fana cour d'assises donc o fana bɛna supprimer ka bɔ yen donc pour que kiri a ka se ka kɛ premier niveau appel fana ka se ka k'a la donc an ka justice de paix ninnu fana donc u caman bɛna ka yɛlɛma ka kɛ tribunaux d'instance ye justice de paix juge kelen dɔrɔn de bɛ procureur baara kɛ a bɛ juge d'instruction baara kɛ a bɛ président baara kɛ donc maintenant an bɛ ka o yɛlɛma pour que mɔgɔ 3 au moins o ka se ka sɔrɔ a yɔrɔ la dɔw bɛ yen u bɛ minɛ ka datugu a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ bɛ waati caman kɛ yen or sariya ko ni mɔgɔ minɛna a kan ka waati dɔ de kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw u ka délai dépasselen don mais u bɛ yen dɔw yɛrɛ minɛnen don ka sɔrɔ u man ka minɛ donc maintenant le juge de liberté ale bɛ o jateminɛw kɛ ale ka baara ye o dɔrɔn de waati dɔ de bɛ
sariya tigila mɔgɔw bolo pour que ka ɲɛɲini kɛ a ko la n'o waati tɛmɛna ɲɛɲini tɛ se ka k'a la donc an y'a ɲini o waati fana ka janya de telle sorte que mɔgɔw kana se ka tiɲɛni kɛ ka boli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la kɔfɛ k'a fɔ ko bɔ waati dɔ tɛmɛna u tɛ se ka nɔ minɛ bilen donc an kɔni ye disposition min ta a bɛ komi sisan n'a tigi bolila donc a ko yɛrɛ tɛ ban donc an bɛ to ka dossier lakuraya donc délai dɔw kun ye san 3 ye a kɛra san 6 ye délai dɔw kun ye san 10 ye o kɛra san 20 ye mais justice kɔnɔna na fana ni san 20 bɛ ɲini ka dafa i bɛ acte dɔw poser dɔrɔn san 20 bɛ tila ka kuraya tuguni an ye texte dɔw ta donc o texte b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ nɔ minɛna kabini nɔ minɛ don donc a bololafɛnw bɛ se ka minɛ k'a bila bolokɔrɔ maintenant n'an y'a jateminɛ k'a fɔ k'a nɔ b'a la donc a kan ka min sara état ye o bɛ ta a bololafɛnw kan fɔlɔ maintenant n'a nɔ t'a la a ka fɛnw bɛ segin a ma an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que agence de recouvrement des avoirs criminels o ka bila sen kan pour que nafolo minnu minɛna o ka se ka gérer parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ni nafolo dɔw minɛna bon dɔw bɛ taa sɔrɔ sow don dɔw ta ye bolimafɛnw i n'a fɔ moto ni mobiliw donc u bɛ bila yen nɔ entretien tout la a bɛɛ bɛ tiɲɛ donc maintenant n'a bilara agence ka bolo kan agence bɛ se k'u entretenir a bɛ se ka dɔw feere donc ka wari bila kɛsi kɔnɔ ni mɔgɔ dɔ kan ka nɔ minɛ a tigi mana kɛ maa o maa ye i tɛ mɔgɔ ye min b'a fɔ karisa y'an ka mɔgɔ ye ou bien karisa bɛ nin position na aw kana s'a ma non o tɛ i bin na k'a fɔ k'i ye karisa ye ou bien i ni karisa ka surun donc maga tɛ k'i la non o banna donc an sera ka cour d'assises 2 organiser kelen kɛra yuruguyurugu kɛlɛli kan kelen kɛra impunité kan donc mɔgɔ caman jugera a senfɛ mɔgɔ caman condamnera jɔnya fana sira kan dɔw bɛ bin dɔw kan k'u bugɔ u bɛ dɔw yɛrɛ faga parce que u banna jɔnya ma donc o sira fana kan an ye instruction di pour que mɔgɔ o mɔgɔ min b'o baara la u k'o nɔ minɛ donc dossier fɔlɔ minnu kɛra mɔgɔ 57 o minɛna o dossier hukumu na bon dɔw fana bɔra ka musokɔrɔba dɔ faga kɔsa in na ala ka hinɛ la k'a fɔ k'a y'i ban jɔnya ma donc o enquête kɔnɔna na mɔgɔ 24 u minɛnen don u bɛ sous mandat de dépôt an y'a ɲini o dossier ka traiter correctement pour que kiri ka se ka organiser an ka assise spéciale kɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ u kɔnnen don an tɛ jɛn n'a ye an tɛ sɔn a ma tiɲɛni fana minnu bɛ ka kɛ yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ Tesit Jalasagu ani yɔrɔ caman tiɲɛni minnu kɛra enquête bɛ ka dayɛlɛ o yɔrɔ ninnu fana kan donc ni ala sɔnna a ma an b'a tigiw ɲini k'u kiri k'u ɲangi u ni ɲangini min ka kan kabini an bɔra o kow kalama an ye fɛɛrɛ kɛ pour que mɔgɔ minnu ye a ko kɛ u bɛɛ ka ɲini ka don kaso la bi na ala barika la u bɛɛ minɛnen b'an bolo donc enquête kɛra a tigiw siga bɛ mɔgɔ minnu kan u minɛna u bɛ kaso la enquête bɛ ka avancer ni ala sɔnna a ma don nataw la u ka kiri bɛna organiser pour que u ni ɲangini min ka kan u ka se ka kɛ an balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw sisi dɔ bɛ sama sisi ni mɔgɔ minnu tɛ diɲɛ laban ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ taabaa ye a sara sisilama don u k'a ma ko shisha ko mali marabaw u ko jɛntika n'a ye a ka dɔnni ka n'a ye mali kɔnɔ wa yɔrɔ si n'o ye jamasigiyɔrɔ ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ ye ka jira k'a fɔ shisha sara do wala sisi do sisi min bɛ sama ka a tayi min kɔnɔ i b'a a burulama don i b'i da don a la k'a sisi sama nin ye fɛn min dɔw kɔni fɛ a kɛcogo olu fɛ ko jamana marabaw mankan k'a dabila jamana marabaw ko ni mɔgɔ min ni minina a fɔra ko k'a mini dabila k'a min yɔrɔw kana sɔrɔ mali kɔnɔ ni i faratira k'a daminɛ tile 1 ka taa tile 10 kaso wa i b'i ɲangi ka bɔ sefa dɔrɔmɛ 60 ka taa 1,600 mali marabaw ko u bɛ kalo 6 de di nin fɛn a sara min cogo don a donibaw kana minnu bɛ a feere mɔgɔw ma minnu b'a min ko u k'u bɛɛ k'i bɛrɛbɛn a kɛbaw ko minnu ko k'olu b'a baara kɛ mali kɔnɔ k'a bɛ dankariw la kosɛbɛ olu b'a camanba den doni ka na n'a ye wa a bɛ feere dɔw ko baarakɛlaw bɛɛ olu bolo koyi nka nin ko in n'i y'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye nin yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu bamakɔ sigida 4nan maire ale tun ye nin ŋaniya ta o tɛ bila ko ye rajal sira fɛ k'a ɲininka
min b'a fɛ o filɛ nin ye. Karamɔgɔ Jose, wagati min na shisha ko kuma cayara jamana kɔnɔ ni jamanadenw caman hakili taara mɔgɔ la, o ye sigida 4nan maire de Adama Berete. Ale de kɛra maire ye Bamako n'a maraw kɔnɔ yan, hali Mali yɛrɛ territoire bɛɛ kan, min ye shisha interdit n'a yeri bolo a ka commune kɔnɔ, commune 4 sigida 4nan yan, i bɛ di fanga tigilamɔgɔw ma. A y'o sariya ta wagati min na kuma cayara, dɔw y'a jira k'a fɔ a kelen man ka ni sariya ta ka sɔrɔ jamana marabagaw m'u sen don a la. Nka an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi, siga t'a la don ye tiɲɛ di Adama Berete ma. Jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ nana dangɛnɛmaya k'a yira k'a fɔ shisha mini Mali dugukolo kan ko ka jɔ. O de y'a to anw ye wulikajɔ kɛ ka s'a ma. N'a ma ɲɛ k'a fɔ a ka tiɲɛ seginna ma, an taara ka taa baro ɲɔgɔnya. Shisha yɛrɛ fɛn min b'a la, ale bɛ min dɔn a la. Ja shisha in tiɲɛni nɔ ka ca ka se yɔrɔ min na, an tun t'a bɛɛ dɔn. Ne yɛrɛ ye maire ɲininka n'a y'a sɔrɔ docteur de don. A ye ɲɛfɔli k'a la fo k'anw dabali ban. An kɔni y'a ɲininka sigida 4nan maire ba Adama Berete kɔrɔfɔ min fɔ shisha ko kun kan an ka barosigi la. O barosigi don kibaru kɛnɛ kan bi o filɛ. Maire commune kɔnɔ o bɛna fɔ commune président de la République de parce que fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ale la, fɛn bɛɛ bɛ laban ale la. Komi i ka kuma yɛrɛ sera shisha ma. Shisha yɛrɛ fɛn jumɛn ye fɔlɔ? N b'a dɔn an ka Mali fɛn tɛ. Shisha in bɔra ne ma filima in na arabula ka na de. Shisha in ni minnu b'a utiliser Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ. N'i ko i k'a produit yɛrɛ k'a la k'a utiliser, wari min musaka min bɛ don a la a bɛ se fo 6000 ma. Komi o 6000 n'i y'o don a la, o bɛ siramugu min bɛ k'a la, ji min bɛ k'a baranin kɔnɔ, olu fɛnw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛ taa fo 6000 la. N'i yɛrɛ o baara kɛ, parce que ale yɛrɛ minnu bɛ a min, u ko a min ko kelen n'i ye fɛn produit ninnu k'a la, i kan ka miniti 45 de k'a la, 45 minutes. Shisha min ko kelen. A min ko kelen, a baranin kunna quoi. N'i y'o kɛ, n'i ye produit ninnu k'a la, a sama ko kelen, a bɛna fɔ ko n'i ye cigarette paquet kelen ta k'o siramɔɲɔ bɔ k'o sama sini. I bɛ miniti 45 min k'a la, a bɛna fɔ ko i ye kasusu kelen ni min siɲɛ kelen. E k'aw sisi lajɛ na ne fogofogo laban. Donc a bɛ komi shisha bɛ nin tiɲɛni ninnu de don mɔgɔw kan. O ye i y'a produit yɛrɛ k'a la, i ma dɔ wɛrɛ k'a la fɔlɔ dɛ. A bɛ fɔ min ma tramadol ni olu ma k'a la fɔlɔ. Olu ma k'a la. A yɛrɛ min kana n'o de ye tan fɔlɔ. Min bɛ bɔ arabu la. Mun bɔ arabu la n'i y'a min o cogo la, a bɛ min da i kan a bɛ k'o de fɔ. Donc n'i y'o kɛ, a bɛ fogofogo laban bɛ kɛ i b'a fɔ ni papier kɔrɔla, ni a minɛ a tɛ munumunu kɔrɔ la, fogofogo bɛ kɛ ten. Allah a bɛ joli commencer ka bɔ i ngɔnɔ kɔnɔna na. O laban bɛna kɛ cancer ye, joli misɛnnin b'i la cancer ye. O mana bɔ yen, o ye cancer afin. Ale mini a bɛ muso kɛ infertile, a bɛ cɛ kɛ infertile. O ye i y'a produit dɔrɔn k'a la, dɔwɛrɛ ma k'a la dɛ. C'est comme shisha bɛ na cogo min na. A bɛ na cogo min, i y'a min ten o cogo la. K'a sɔrɔ i ma k'i yɛrɛ sago ye. I yɛrɛ sago ye. I ma boisson k'a la. Foyi. I ma joint k'a la. I ma tramadol k'a la. I ma foyi k'a la. A bɛ min si ma o y'o ye, a bɛ fɛn min k'i la o y'o ye. Muso tɛ den sɔrɔ, cɛ tɛ den sɔrɔ. A bɛ tila denmisɛnninw a bɛ cancer b'u la. Parce que e k'a jateminɛ sigati kasusu kelen e y'o min 45 minutes kɔnɔ. An tɛ sabali. N'o bɔra yen, i komi 6000 tɛ sɔrɔ bɛɛ bolo, u ye mun kɛ sisan? Ji min n'o kan ka don a la, u y'o kɛ tramadol, whisky, alcool 90 dɔw b'o k'a la yɛrɛ 90 degrés. U bɛ liqueur olu bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ. Siramugu min bɛna kɛ mun ye? U b'o kɛ joint. O tuma n'i y'o fana min, hali n'i fa sɔrɔ i b'o kan tigɛ k'a sɔrɔ i ma dɔn ko fɛn wulila yɛrɛ. Mais excitant tun tɛ ta ka sɔrɔ shisha ma na wa? Excitant bɛ ta mais nin ka teli n'a bɛɛ de. Donc a bɛ se ka dogo nin kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ parents ma bɔ a kalama. A bɛ dogo nin kɔnɔ o t'a dɔn. I bɛ se ka min fa sigilen kɛrɛfɛ a t'a dɔn i bɛ k'o min. A t'a dɔn ko fɛn min don. Fɛn min yɛrɛ ye min a fɛn kan ka min ni fɛn min n'i y'o k'a la a bɛ nin k'i la kuma tɛ i ye fɛn wɛrɛ k'a kɔnɔ. Yɔrɔ kɔni a dun fɔra ko jamana ka avenir y'a ka denmisɛnninw de ye. O ye tiɲɛ. O ye denmisɛnnin kɛnɛma ye dɛ. Ni e san 40 y'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ mɔgɔya la tuguni nun, est-ce que e bɛ se ka jamana jɔ? O ka gɛlɛn. O kama o kuma kɔnɔ ne y'a fɔ a mini n ka dugu kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a défendre la. I ka commune kɔnɔ. N ka commune kɔnɔ. Parce que problème ye fɛn dɔ ye. Dutigi silamɛya yɛrɛ la dutigi i bɛ na i ka duden bɛ kunkolo la sini ma tɛ responsabilité min occupé bɛɛ ka hakɛ b'i kan o kɔnɔ juguya tɛ an b'an ka denmisɛnninw ɲuman de fɛ an b'an ka population ɲuman de fɛ o la an ye fusiri a mini na. Mais monsieur le maire e ye shisha interdit i ka commune kɔnɔ fɔlɔ yani jamana ka interdit mais i bɛ interdiction kɛ wagati min na i ni docteurw sigira ka kuma wa minnu bɛ shisha ko in yɛrɛ gɛlɛya ni fɛnw na i ye nin dɔnniya ninnu bɛɛ bɔ min walima i yɛrɛ de sigira dɔrɔn ou bien mɔgɔ dɔw de nana f'i ye ka sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ. Parce que problème ye shisha ko in ye i b'a dɔn internet ko fɛngɛ in na n'i y'a bila kan i b'a fɛngɛw bɛɛ ye o.
c'est comme ni donna Google kono i bɛ avantage na inconvénient ba bɛ y'a kɔnɔ donc o kɔnɔ mɔgɔ min y'o ye n'i ma décision ta o kama i bɛ ɲininka sini a la dɛ mais dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ tilala fana Mali émission dɔw y'a fɛngɛ bɛ fɔ a la y'a mɛn fɛn bɛ fɔ a kɔnɔ parce que émission kɛra kan ne ta tali kɔ ni mɔgɔ dɔw a ma bɛn dɔw ma dɔgɔtɔrɔw kumana kan u ye ne ka tiɲɛ segin ma mais monsieur le maire shisha minaw ko ma kabini ni interdiction in kɛra communicatif fɛ fɔlɔ yani jamana yɛrɛ ka interdit u tun bɔra wagati dɔ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ jamakulu ye laɲini dɔ tun bɛ yen nɔ a yera k'a fɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔ bana joona ka tɛmɛ shisha fana kan an ka kɛ shisha ka teli n'o ye a ka teli ni shisha ye mais o fana bɛ mɔgɔ bana quand vous prenez la cigarette on dit d'abord le tabac tue nuit gravement la santé cigarette dilanbagaw yɛrɛ y'o kɛ cigarette kan gulɔ fana o bɛ mɔgɔ bɔ a dabolo kan n'i y'a mɛn i ye impôt sara i ni hakili de bɛ ɲɔgɔn fɛ o n'i y'a mɛn i ye maire bonya i ye dugutigi bonya i ye alimami bonya hakili de b'i la o bon pourquoi maire ma a lajɛ nin fɛn ninnu fɔlɔ parce que nin bɛɛ bɛ santé publique menacer commune kɔnɔ munna maire y'i ɲɛsin shisha ma ni tɔw dun bon n bɛ min fɔ fana o la cigarette min ni dulɔ min ni olu bɛɛ tun bɛ yen ka sɔrɔ shisha ma na parce que ne filɛ ka fɛn min fɔ nin mɔgɔ si ma a mɛn k'a fɔ ko cigarette bɛ mɔgɔ bɔ cɛya la cigarette bɛ mɔgɔ bɔ musoya la cigarette bɛ cancer bila mɔgɔ la o ye parce que a sɛbɛnnen b'a paquet kan fana a bɛ bana juguba bila i la le tabac tue nuit gravement la santé mais a sɛbɛnnen b'a kan o awɔ o ye kɔni e yɛrɛ bɛ taa san i yɛrɛ ye bien vrai que a sɛbɛnnen b'a kan k'i kana kan o nin dun denmisɛnnin minnu b'a kɛ nin bɔra yɔrɔ min na ka ne y'o de f'i ye n ko an ka dugu la an ka jamana fɛn tɛ a bɔra arabula ka na de ye mɔgɔw y'u kɛ a kan u yɛrɛ t'a dɔn a bɛ fɛn min a bɛ min da mɔgɔ kan o t'o dɔn yɛrɛ sinon cigarette ta sɛbɛnnen b'a kan dɛ a bɛ mɔgɔ faga a sɛbɛnnen b'a kan mais maire jɛra n'a ka commune denw sali ye non ne ma jɛ n'u sali ye mais a fɔra k'a b'i ka commune denw faga parce que problème ye mun ye cigarette ye minnu ma état yɛrɛ y'a autorisé parce que cigarette bɛ importer ka na a sɛbɛnnen b'a la fana ça nuit à la santé donc a bɛ santé publique menacer ka taa fɛn min bɛ santé publique menacer o la jɔbaga ye jɔn ye maire don donc problème ye mun ye maire anw ka décision bɛ ta ka se a dan dɔ de la parce que n'i y'a ye bi ko hali e yɛrɛ nana ne ɲininka bi c'est parce que gouvernement ye a ko lawuli tuguni de awɔ nka ni fiɲɛ wulila bolo b'i kunna donna o ye tiɲɛ ye ne ye fɛn minnu ye Google kɔnɔ tramadol la o ka teli ni cigarette yɛrɛ ye mɔgɔ faga ye o ka teli ni gulɔ mɔgɔ faga ye parce que fɛn min n'i y'a min a tɛ fɛn ɲɛ ye a bila k'i ka adamadenya halaki gulɔ kɔni bɛ se k'i ka adamadenya halaki mais a b'o kɛ kuma o kuma o y'a sɔrɔ i ye san caman k'a la i ye san caman kɛ tramadol dun e yɛrɛ b'a dɔn tramadol ye min ye tramadol bi ta ka douleur n'a kɛ ni a sɛbɛnni kun pharmacie la n'a sɛbɛnna dɔgɔtɔrɔ fɛ c'est pour que ka douleur calmer mais n'a tɛmɛn'o kan ça devient de la drogue a bɛ kɛ drogue de ye e yɛrɛ ka jateminɛ dulɔ kɔni drogue t'o kɔnɔ dɛ cigarette drogue t'o la dɛ shisha dun est ce que a composé tɛ n'o ye u bɛ min a la a composé tɛ drogue ye wa drogue interdilen tɛ Mali kɔnɔ wa a interdilen don yɔrɔ tɛ ne ka kuma ye dɛ mais u tɛ drogue t'a la wa parce que non seulement u bɛ joint min k'a la joint tɛ drogue ye tramadol min bɛ k'a la o tɛ drogue ye mais i bɛ drogue min fɔ n'i taara drogue yɛrɛ bɛ bɔ jamana minnu kan c'est comme les pays anglophones on l'appelle quand on dit drogue ça veut dire que le médicament drogue ye fura de ye voilà mais en français a bɛ fɔ médicament mais olu ka kan na médicament bɛ fɔ ko drogue maintenant pour que k'a dɔn jumɛn i kan bɛ jumɛn kelen ma ne kan bɛ drogue parce que i bɛ ka min fana fɔ minnu bɛ joint fana min joint minbaga dɔw fana ma jɛ ni joint dagali baliya ye dɛ par exemple n'i ye communauté rastafari mɔgɔw fana lajɛ eux aussi olu fana b'u ka fɛn interdit contre la problème fɛn fɛn dɔ ye awɔ fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔw bɔ i taabolo kan awɔ o tɛ sɛbɛko ye o gulɔ y'o dɔ ye o fana o y'a excès de ye n'a cayara sinon dulɔ bɛ min tubabu fɛ yen mais i t'olu ye nin fɛn na fɔ ni min kɛra clochard ye sinon u b'u ka dosini ta u b'u ka so kɔnɔ ni mɔgɔ si tɛ se ɲɔgɔn ma mais nin hali ni sigilen b'i ka so ju la n'i y'a mɛn sa da mɛn fɛ shisha hali b'i ka so ju la la preuve ne ye minnu f'i ɲɛna mɔgɔ min bɛ i kɛ infertile fɛn min b'i kɛ infertile muso k'a ye ka cɛ k'a ye a bɛ se ka cancer b'i la hali n'i dogo ko min o tɛ bila fɛn na mɔgɔ min b'a ka dulɔ poni fitinin ta k'i da a ka so kɔnɔ ne m'a fɔ a tɛ fɛn k'i la dɛ mais min bɛ ka shisha min
a b'o détruire min kɛ sisa b'o détruire min kɛ e ta in t'o kɛ o t'an kɔnɔ. Mais interdiction min ta ka chicha interdit ka commune kɔnɔ état dun ye min ye c'est comme lawroma do sanfɛmɔgɔw bɛ fana la Bamakɔ maire ba bɛ yen nɔ gouverneur bɛ yen nɔ après le gouverneur le ministre est là-bas après le ministre le président de la République bon ninnu bɛɛ interdiction min kɛ i n'u bɛnna kan wa walima autonomie dɔ b'i bolo i k'a kɛ wa sinon i kɛlen k'a kɛ fana i ye commune tɔw maires informé a danger la wa danger public min b'a la n'u banna k'a kɛ walima n'u sɔnna k'a kɛ. Bon ne ye min fɔ e na kabini ka kuma daminɛ na n ko maire bɛ ko a ka commune président la bi i bɛ taa sɔrɔ commune dɔ la fɛn dɔ bɛ bɛn olu o maire ma o tɛ bɛn ne ma ne ka commune na i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ fana bɛ bɛn ne ma n ka commune na o tɛ bɛn o maire ma o ka commune na parce que o de y'a kɛ n k'i ma n ko sini dutigi bɛɛ bɛ ɲininka i ka duden bɛɛ kungo la i ye yɔrɔ min kɛ i bɛ ɲininka o la bon ne tɛ ɲininka commissaire maire kungo la i comme commissaire maire fana tɛ ɲininka ne kungo la sini donc ne bɛ n ka responsabilité ta k'a lajɛ min bɛ bɛn ne ka commune ma n ka commune dɔ bɛ yɛrɛ sɔrɔ fɛn min na ne b'o baara de kɛ parce que o de kalifa la ne ma. mais monsieur le maire sécurité ta yɔrɔ ma se k'o faamu halisa sécurité kɔni e ko k'a dilanbagaw yɛrɛ de ko k'a bɛ fagali kɛ. a b'a la o sɛbɛnnen b'a la n'a bɛ fagali kɛ n'a y'a sɔrɔ sisaminɛw balikun ye parce que a bɛ degun las'u ma u ka ɲɛnamaya ma mais min bɛ fagali kɛ fagali wa walima bana de ne bolo i tun kan ka se ka au moins hakilina dɔ fana ta cigarette fana minni na i ka commune kɔnɔ parce que a bɛ ka danger public fana menacer pour des fumeurs de cigarettes parce qu'il y a des preuves matérielles cigarette dilanbagaw yɛrɛ y'a fɔ. on l'a même dit même tubabu la cigarette ma interdit mais a min yɔrɔ de sugantilen don. cigarette bɛ min yɔrɔ dɔw de la. o sugantilen don n'i b'a min i bɛ a tɛ min lieu public la a tɛ min fɛngɛ na c'est à dire e tɛ se k'i yɛrɛ faga ka mɔgɔ wɛrɛ faga i nɔfɛ yɔrɔ de kɛrɛnkɛrɛnnen don bɛɛ bɛ taa u ka cigarette min yen nɔ après ka sɔrɔ ka bɔ ka t'u fɛngɛ na parce que diɲɛlatigɛ ye fɛn mɔgɔ kelen tɛ se k'a dilan koyi an bɛɛ de bɛ jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ même lɔsiw n'a kirikiraw sariya ye fɛn dɔ de fɔ fɛnw bi a kan ka sigi yɔrɔ minnu na effectivement et puis olu autorisation fana o fɛngɛ tɛ ne dɔrɔn bolo par exemple baru ni restaurant ninnu filɛ nin ani office malien de tourisme mɔgɔw de bɛ baara kɛ parce que olu de bɛ agrément u di u ma an kɔni bɛ autorisation provisoire d'u ma k'u installer mais l'agrément là agrément min bɛ di o bɛ bɔ office malien de tourisme de la c'est pour cela i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ yɔrɔ dɔw datugu office malien de tourisme b'a da yɛrɛ parce que olu de ye agrément di. bon est ce que o ka kan parce que hali ɲɛ bɛ sisa in na wagati min na i ye sariya ta k'a bali commune 4 kɔnɔ a yera k'a fɔ hôtelba minnu b'i ka commune kɔnɔ restaurant minnu bɛ yan nɔ club dɔw dayɛlɛlen don sisa min yɔrɔ kama sisa bɛ ka min yɔrɔ ninnu na finalement denmisɛnninw ko est ce que a ka fɛgɛ yɔrɔ min na a tɛ kari yen nɔ de bon n'a ma ɲɛ maire bɛ décision kɔni ta a kan k'a bɛɛ bali. an ye autorisation ta ka hôtel ninnu tigiw caman fana wele parce que fɛn ma ta ko sisa dɔrɔn u ye agrément min ta u y'a ta ko hôtel de ou bien u y'a ta ko restaurant u tila ka nin de don a kɔnɔ. mais sisa clubw yera gitɔrɔndaw la. donc an y'u sommé de mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn ta n'i y'a fɛngɛ ta maintenant ko hôtel n'i taara sisa dɔrɔn k'a la an bɛ taga an bɛ répression k'a la on les a avisés parce que on a fait en sorte que an bɛ ka hôteltigi ninnu bɛ aviser fɔlɔ avant de passer à l'acte parce que il faut le temps qu'il le faut pour sensibiliser comme ne kelen tun don il fallait donner le temps aux gens ka se k'u sensibiliser pour que ka se k'a retirer sinon n'i taara commissaire la bi an ye caman appareil caman retiré o bɛ yen nɔ an yɛrɛ ko bɛ k'a labɛn dans les jours à venir pour que ka se k'u labɔ k'u démolir comme e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Bamakɔ district conseiller ni 6 communes de o 6 communes kɔnɔ ni an ni autorités ma jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya. parce que hali dɔw tun bɛ ironie kɛ ne na ko u bɛ t'u sigilen da commune 3 la u sigilen da commune 4 la ka shisha min wala ne nana u b'u sigi don c'est comme commune 4 ni commune 3 bɛ ba yɔrɔ min na i b'i sigilen da commune 3 dugukolo kan i sigilen da commune 4 dugukolo kan donc i ka shisha min hali ɲamani ko yera la i bɛ kilancɛ de sa voilà ou bien ni mɔgɔ nana dɔrɔn i b'i sigi don commune 3 kɔnɔ tu es qui o bɛɛ fɔra voilà maintenant faamaw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ an ye ne devant taw ye sinon effectivement u yɛrɛ y'a lajɛ u yɔrɔ dɔ kɛra kɔsɛ in na a ma ta kun fɛ o yɔrɔ dɔ kɛra kɔsɛ in na sisan gouverneur la a tɛ tɛmɛ 2 semaines 3 semaines kan ne yɛrɛ tun b'a yɔrɔ la sécurité mɔgɔ fɛn fɛn ta kan ka don sécurité ni fɛngɛ ni santé ko la a bɛɛ tun bɛ yen y compris le gouverneur a bɛɛ kumana fɛn min ye insécurité ye fɛn min ye fɛngɛ nin bɛɛ fɔra la fo ka taa tɛnku sisa in na. donc sisa ko kuma in ma bali ka jɔ mais a fɔra kuma fɔra de. a kuma fɔra
et a kuma kun kan ka yɛlɛ à qui de droit. Bon dabalibanko kɛra min ye chicha interdira sur toute l'étendue du territoire minnu bɛ bitigi feere jago sanni jagokɛlaw olu bɔra ka kunnafonidilaw wele ko jamana ɲɛmɔgɔw ye chicha interdiction min kɛ k'olu m'a ye officiellement gouvernement ka page la u m'a ye ORTM na fo bi olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ nin kuma in tɛ rumeur ye est-ce que c'est officiel e min ye maire ye jamanadenw ɲɛ b'i la u tulo b'i la a décision bɛ c'est confirmé a décision bɛ mais ko ORTM ma kuma kan. Bon, peut-être Robert Odem Mapmaka, Benakmaka, Xenokoni, adhésion be ali réseaux sociaux. Ah non, ou quoi de, comme même les réseaux sociaux qu'on a baraté officiellement quand l'État veut communiquer. L'État va communiquer. Voilà. Mais l'État va communiquer. Bon, faut que c'est bima. L'État va communiquer. Ah bon. Parce que la preuve est à l'écoute Sini. Ah bon. Le gouverneur Mana Afrique. Donc, rumeur, c'est vérifié, c'est juste. Bamako sigida nani na Amerika hakilinaw ye nga ningo yere barakɛbaw bɛ denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ minnu na a yɔrɔw ka dɔgɔ a tɛ kɛ yɔrɔ min jama yɛrɛ bɛna a kama koyi yala baarakɛbaw a ko in balili n'o ye shisha ye a ka mɔden ɲininka bani u b'a ɲɛfɔ aw ye a daga lama sigilen don sama yɔrɔ b'a la o jurulama don wo b'a kɔnɔ ani a kala bɛ minɛ a burulama do i b'a don i da la i b'a sama n'i y'a sama a bɛ gulugulugulugulu fɔ o sisi bɛna don i da kɔnɔ i b'o sama ka taa fɔ i zɛmɛ na a bɛ ko cogo de la n'a fɔ Jose o tuma e yɛrɛ sen bɛ nin na wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw anw tun y'a ye yɔrɔ min o tun ye arabu jamanaw de ye mɔgɔ minnu n'olu bɛ taa magan yɔrɔ dɔw tun bɛ yen nka anw fɛ denmisɛnninw b'a kɛ cogo min a tɛ kɛ o cogo la ten nka kɛbaa minnu bɛ Mali kɔnɔ yan yalu ka hakilinata ye mun ye Rajal ale ye fana ɲininka min b'u fɛ u filɛ. Jose, i y'a fɔ cogo min na shisha minaw ani shisha feerebaw n bɛ se ka fɔ nin bɛɛ ye kelen ka d'a kan n'i y'a mɛn shisha bɛ min dɔ de b'a feere wa minnu fana b'a feere n'a y'a sɔrɔ olu dalen t'a la k'a fɔ fɛn ɲuman tɛ ne ma da la n'u b'a feere dɛ o de la i y'a fɔ cogo min na minnu ko shisha min a jɔli ma bɛn u ma olu fana ye kunnafonidilaw wele nka u ye bɔli min kɛ ka kunnafonidilaw kuma ɲɔgɔnya u ye fɛn fila de fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye shisha balili min kɛ ko olu ma sɛbɛn jɔnjɔn sɔrɔ u tɛgɛ la k'a yira k'a fɔ ko shisha balila Mali dugukolo kan a ka min anw ni maire ye baro min sigi maire y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye sɛbɛn gafe kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a kɔnna shisha ka bin Mali kɔnɔ u y'o fɔ tɔ min fana b'u bolo n'o ye stock tɔ min b'u bolo u ye min san o bɛna kɛ cogo min na o la jamana ɲɛmɔgɔw fana ye hakili jagabɔ dɔ k'a la u ko kalo 6 ɲɔgɔn b'u bolo nka bamananw b'a fɔ cogo min na biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala ka o tɛ ye dɛ ninnu fana bɔra k'u hakilinata di a bɛ komi hakilina ye shisha ka interdit Mali kɔnɔ a bɛna ni olu ka na bɔnni de ye ka d'a kan u balo de b'a la a mana tigɛ da o da la donkibaru kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan u fana fɛla ye min ye u ye min fɔ o filɛ nin. Ne tɔgɔ Usman Jawara caman bɛ wele ko Jawara Gol alhamdulilayi rabil alamin an kɔni an bɛ yan nɔ an ye shisha feerela association des vendeurs de shisha au Mali an y'o 16e kunun sɔgɔma an wulila k'a sɔrɔ arrêté dɔw bɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko shisha feere ka interdit la Mali kɔnɔ bon an kɔni y'a ye bɔlɔlɔsiraw kan an y'a ye fan bɛɛ fɛ mais an m'a ye gouvernement ka page la an m'a ye page wɛrɛ caman na an m'a ye journal la vraiment an fana dun ye faso kɔnɔdenw de ye ni ko min an m'a ye ORTM la parce que ORTM la o de ye jamana ka télévision ye n'an tun y'a ye o la alhamdulilayi an bɛ précaution caman ta mais an y'a ye bɔlɔlɔsiraw de kan donc an t'a dɔn n'a sɔrɔ ni tiɲɛ don walima ni nkalon don mais sɛbɛn in dan tɛ o dɔrɔn ye o sɛbɛn in dan ye jumɛn a ka diffuser an fana k'a ye a bɛ se ka kɛ a sɛbɛnnen don tubabukan na est ce que an b'a dɔn an t'a dɔn o la o caman bɛ o t'a dɔn o la o kɔfɛ tuguni a bɔlen kunu yɛrɛ y'an kɔrɔ an balima dɔw bɛ yen ni an ka lakana tigilamɔgɔ dɔw taara olu yɛrɛ ka butigi la dɔw yɛrɛ bɛ fo Moti ka communication d'u ma an balima dɔw fana bɛ yen nɔ u dɔw yɛrɛ minɛ ka taa n'olu ye arrondissement na donc an kɔni an bɛ fɛ ka weleweleda de da an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye an fana ye fasodenw de ye anw fana ye baarakɛlaw de ye an tɛ zon ye an tɛ dɛlɛnkan ye mɔgɔw de fana b'an bolo baara la mɔgɔ caman nin fɛn fɛn filɛ nin ye ninnu ye bɛɛ ye butigitigiw de nin kelen kɔnɔ mɔgɔ naaniw bɛ baara kɛ ni butigiw bɛɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ de bɛ yan an ka denmisɛnninw caman si ma bɔ fɔlɔ mais n'a sɔrɔ ni jamana ka basigi bɛ shisha ye interdit de la alhamdulilayi mais a ka kan an fana ladɔnniya k'an bonya an bɛ se k'an bolofɛnw lakana cogo min na a bɛ se ka taa sira ɲuman min fɛ a bɛ se k'o fɔ an ye cogo min na an n'u ka siya kalo 6 fɔra o ye réseau kuma ye
an y'a mɛn réseau de kan kalo 6 ko kalo 6 yɛrɛ ma dafa fɔlɔ kunu an kɔrɔ a dun bɔra kunu dɔrɔn commencer a daminɛ o serali b'an bolo a danganiya b'an bolo a convocation yɛrɛ papier bɛ an bɛ tila k'a di aw journalistes ma sisan aw minnu nana an dɛmɛ an ka nin baara in na bon sabanan ye jumɛn ye tuguni an bɛna mun fɔ jama ye an bɛna mun fɔ gouvernement ye anw ye fitinin de ye jamana in kɔnɔ yan anw ye fitinin de jamana in kɔnɔ yan anw ye jeunes de mɔgɔ si tɛ yan nɔ min bɛ san 50 bɔ nin bɛɛ denmisɛnnin de k'a daminɛ san 18 ka taa san 40 na nin bɛɛ denmisɛnninw de ye yan bon ni nin baara in jɔra an bolo an bɛna mun kɛ qu'est-ce qu'on va faire prévision jumɛn talen don pour que a bɛ se ka ɲɛsin a bɛ se k'an dɛmɛ cogo jumɛn an b'o fana ɲini u fɛ minnu fana mana kɛ ko in kɔfɛ n'a sɔrɔ n'a papier b'olu de bolo anw fana dayɛlɛlen don an ka sigi ka kuma anw caman de bɛ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ yan nɔ minnu ye tɔɲɔ sɔrɔ a kɔnɔ minnu ye bɔnɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais an kɔni an bɛ ala deli n'a sɔrɔ sisan in dabila ko de bɛ jamana in basigi anw bɛ yen nɔ nka a ka kɛ bonya kɔnɔ bon u y'o fɔ fɛn bɛɛ dama tɛmɛ kojugu ma hali ni ye dumuni kɛ k'i fa kojugu a bɛ se kɔlɔlɔ dɔ s'i ma hali ni ye dumuni kɛ k'a dama tɛmɛ a bɛ kɔlɔlɔ dɔ s'i ma an kɔni bɛ min ɲini an b'an ka gouvernement kɔ an b'an ka autorité kɔ an kɔni b'a ɲini u b'an dɛmɛ cogo min na nin baara in kɔnɔ k'an lakana an b'o de ɲini an dayɛlɛlen don an bɛ fɛ k'a dɔn kuma daminɛ na an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ tiɲɛ don an dayɛlɛlen don ka fɔ an ɲɛna k'a fɔ karisa yanni kalo 6 cɛ a ye fɛɛrɛ kɛ a ka sisa feere in dabila o b'an dɛmɛ min na ko o drogue ko ka drogue bɛ sisa kɔnɔna na anw t'o kalama ma lawulo kama anw fɛn fɛn filɛ an bɛɛ responsable de an bɛɛ responsable de drogue tɛ kɛ sisa kɔnɔ an tɛ drogue feere anw ye sisaw ye arabu de la bɛɛ y'a ye arabu de la n'i ye drogue k'a kɔnɔ i yɛrɛ faga o t'anw ka ko ye dɛ vraiment an kɔni b'a ɲini an bɛ autorité fo ka hinɛ n'a yɛrɛ de baara in bɛ se ka taa cogo min na ɲuman kan ko cogoya jira an na fɛn foyi tɛ taa dɛmɛ kɔ n'i y'a ye an bɛ nin baara la bi ko de t'an bolo nin bɛɛ denmisɛnnin de nin bɛɛ denbayatigi de entreprise de don ni balimakɛ yɛrɛ bɛ yan balimakɛw bɛ yan olu yɛrɛ restauranttigiw ye mɔgɔ joli bɛ baara kɛ restaurant kɔnɔna na n'a ti min kare kɔnɔ alhamdulilayi restaurant bɛ yen nɔ o bɛ se ka t'i sigi ka min n'o bɛɛ ye interdit la o ma olu baarakɛlaw bɛ balo cogo di a ko ka ca ni kɔni ye ɲɛbila ye k'a fɔ autorité ɲɛna anw fana bɛ yan an bɛ ka nin fɔ dɔwɛrɛ la dɔrɔn k'a fɔ anw fana bɛ yan o kana ɲinɛ an kɔ anw fana ye denbayatigiw de ye an ye balo ɲininaw de ye an ye denbayatigiw de ye an ye balo ɲininaw de ye ni tiɲɛ don walima ni nkalon don ni tiɲɛ don ni état de don alhamdulilah i ye arrêté jumɛn bilalen ko gouvernement ma fɔ page b'u bolo an y'o bɛɛ vérifier bon n'a sɔrɔ ni tiɲɛ de don u tun y'a bila o kan alhamdulilah 6 mois b'an bolo hali o 6 mois kɔnɔna na bi man kan foyi t'an bolo ka delili kɛ u bɛ se ka hinɛ an na cogo min na u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an bɛ an ka transition kɔ an ko Mali kura de an ka transition kɔ fɛn fɛn bɛ se ka na ni tiɲɛni an t'o la fɛn fɛn mana se ka kɛ tiɲɛni an t'o la bi an t'o la sini mais an ka hakɛ ye min n'an ye nin sugu ye an bɛ wuli an b'a f'u ɲɛna an fana dayɛlɛlen don sigi ka kuma u bɛ se k'an lakana cogo min na an fana jamanakadenw don o fana k'an faamu an bɛɛ denbayatigi de bɔ salamu aleykum. Wanaum bena nala kira kanu bagau bena wa mogoti sauna tu bena nala kira kanu jamau bena mogoti sana la naum bena nala kira kanu bagau bena wa mogoti sauna ye naum bena nala kira kanu jamau bena mogoti sana ala naum bena Selama ya jam